Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Donc اليوم هنشوفوا lecture متفقين qui se trouve dans la page 101. النص ديال اليوم هو le fameux jeu de la marelle. La marelle هي شريطة. Le fameux كنقولوا شي حاجة fameux هي مشهورة. إذا اللعبة المشهورة ديال الشريطة متفقين. Donc la marelle a longtemps ما كتقراش الجي longtemps occuper une bonne place parmi les loisirs des enfants. Donc la marelle لعبة الشريطة a longtemps occupé من قديم إلى occupé يعني احتكرت واحد une bonne place مكان زوين parmi les loisirs ما بين هوايات الأطفال. C'est un jeu qui se pratique souvent dans les cours de récréation ou ailleurs. إنها لعبة التي تلعب ولا تطبق غالبا في ساحات المدرسة أولى أو خارجا. Elle se joue تلعب à deux ou plusieurs joueurs بجوج أو أكثر أو العديد من هذا les joueurs اللي هما اللاعبين. Pour jouer à la marelle باش نلعبوا à la marelle on a besoin d'un caillou. محتاجين un caillou اللي هو كياس حجرة plat مسرحة et d'un tracé de 9 cases وواحد الرسم ديال 9 خانات. دونك كاينه الخانه الاولى فين كيوقفوا، الخانه الثانيه، الثالثه، الرابعه، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية اي 9. Le joueur doit اللاعب يجب أن se placer dans la case terre يوقف la case terre. Lancer le caillou dans la première case يلوح الحجرة ديالو في هاد la case الأولى. Effectuer le parcours aller-retour en veillant à éviter يمشي يدير واحد الطريق بالمشي او الرجوع. دونك aller مشي و retour هي الرجوع. Éviter la case où le caillou est posé تفاديا الخانة فين محطوط الكايو. مثلا كان واقف هنا ولاح الكايو هنا، إذا خاصو ينقز نيشان هنا ما يعفطش في هذه. تاني حاجة sauter à cloche-pied دونك ينقز برجيلة وحدة ما يحطش الرجل الثانية. dans les cases simples في les cases simples اللي هما هادو فيهم كاز وحدة. poser un pied dans chaque case pour les cases doubles يحط كل رجل في خانة بالنسبة للخانات المدوبلين بحال هادو. دونك مثلا لحت الحجرة هنا وانا واقف هنا انقز نيشان هنا برجيلة وحدة، هنا برجيلة وحدة، هنا بجوج رجيلات، هنا برجيلة وحدة وهنا بجوج رجيلات، وندور ونعاود نرجع. متفقين؟ poser un pied dans chaque case pour les cases doubles هادشي اللي قلت دابا. recommencer le parcours نعاود عاوتاني en lançant le caillou dans la case suivante. اللوح دابا هي الحجرة في لاكاز الثانية ونقز رجيلة هذه ما خاصش نقزها، الثالثة جوج وحدة جوج ورجع jusqu'à la case ciel حتى نوصل في الاخر اللوحة مرة الاولى هنا ونمشي ونرجع، الثانية هنا نمشي نرجع، الثالثة هنا رجع اكسيتيرا حتى نوصل لهاد لاكاز اللي سميتها ciel. Si le joueur rate sa case إلا ملح الحجرة le joueur il a raté يعني خطأ في لاكاز ديالو ou marche sur le trait ولا عفط فوق les traits اللي هما هاد الخطوطة il perd son tour كيفقد الطرح ديالو. le gagnant الرابح et le premier هو الأول à atteindre la case ciel هو الأول اللي كيوصل لهاد لاكاز ciel. متفقين؟ دونك النص كيهضر لنا على لا ماريل شريطه، الطريقه ديالها كيفاش كتلعب وباللي كانت مشهوره شحال هذه ومن ديما ما بين الاطفال. اذا غادي نعاود نقرا النص. La marelle a longtemps occupé
une bonne place parmi les loisirs des enfants. C'est un jeu qui se pratique souvent dans les cours de récréation ou ailleurs. Elle se joue à deux ou plusieurs joueurs. Pour jouer à la marelle, on a besoin d'un caillou plat et d'un trait de 9 cases. Le joueur doit se placer dans la case terre, effectuer le parcours aller-retour en veillant à éviter la case où le caillou est posé, sauter à cloche-pied dans les cases simples, poser un pied dans chaque case pour les cases doubles. Recommencer le parcours en lançant le caillou dans les cases suivantes jusqu'à la case ciel. Si le joueur rate sa case ou marche sur le trait, il perd son tour. Le gagnant est le premier à atteindre la case ciel. Ça fait? Donc je passe l'exercice. Je prends un cahier باش نكتبوا فيه les exercices. Quel est le titre du texte? ما هو عنوان النص. Donc le titre ديما كيكون مكتوب الفوق هو le fameux jeu de la marelle. Question 2. D'après l'image et le titre, de quoi s'agit-il dans le texte؟ من خلال العنوان والصورة. عن ماذا سيتحدث النص؟ Donc le texte parlera de la marelle. غادي يهدرنا على لا ماريل، ما يمكنناش نقولوا شي حاجه اخرى من غير لا ماريل حيتاش باينه هي اللي كاينه في الصوره وكاينه لها، ما يمكنناش نقولوا لا توبي ولا فوتبول ولا شي حاجه اخرى. Question 3. Où peut-on jouer à la marelle؟ فين نقدروا نلعبوا بلا ماريل؟ Donc إما في les cours de récréation ou ailleurs. Donc on peut jouer à la marelle dans les cours de récréation ou ailleurs. متفقين؟ Question 4. De quoi a-t-on besoin pour jouer à la marelle? شنو غادي نحتاجو باش نلعبو la marelle? Donc c'est déjà dit ici, on a besoin d'un caillou plat et d'un tracé à 9 cases. Donc question 4. On a besoin d'un caillou plat et d'un tracé de 9 cases. Donc la question 5. Que doit-on éviter en jouant la marelle? شنو خاصني نتفادى وانايا
وأنايا كنلعب لا ماريل. دونك éviter la case où le caillou est posé. هذه الحاجة الأولى. والحاجة الثانية éviter de rater sa case ou marcher sur le tracé. دونك هاد ثلاثه الحوايج اللي ما خاصنيش ندير. ما خاصنيش نضيع لا كاز ديالي وما خاصنيش ما خاصنيش نعفط فوق لو تراسي اللي مرسوم. دونك question 5. Il faut éviter la case où le caillou est posé. Yak. Ou marcher sur le tracé. Ou éviter de marcher sur le tracé. Et éviter de marcher sur le tracé. متفقين؟ Voilà. Question 6. Quand le joueur gagne-t-il la partie? إمتى اللاعب كيربح la partie? Donc le joueur gagne la partie quand lorsqu'il est le premier à atteindre la case ciel. من كيكون هو الاول هو السابق واللي كيوصل لا كاز سيال هو الاول. متفقين؟ Donc on va dire le joueur gagne la partie lorsqu'il est le premier à arriver ou là, à atteindre la case متفقين؟ donc à atteindre la case ciel. متفقين؟ donc lorsqu'il est le premier à atteindre la case ciel. C'est clair? Question 7. Comment tu trouves le jeu de Marel? كيفاش كيجيكم le jeu de Marel? Justifie ta réponse. Par exemple, on va dire je trouve que le jeu de la Marel est très amusant. ممتع جدا. Je trouve que le jeu de la marelle est trop amusant. علاش؟ parce que c'est un jeu متفقين؟ c'est un jeu. Qu'est-ce qu'on pourrait dire؟ حيت هو عبارة عن لعبة مثلا avec des amis. C'est un jeu متفقين؟ parce que c'est un jeu d'équipe. par exemple كيتلعب في واحد المجموعة d'équipe. ميم سي هاد ليكيب ما كتكونش كبيره دي فوا غادي يكونوا دو بيرسون مي هادوك راه لي دو بيرسون راه سي اون ايكيب مع بعضياتهم لاعبين. سي كلير باغ اكزومبل. دونك فوالا اون ا تيرميني لا فيديو ديال اليوم. جيسبر تكون عجباتكم. نشوفكم دون اون نوفيل فيديو ان شاء الله. السلام عليكم.